Hi, guys! Hey, baby! Hey! Guys! Babe! Dito, mami, ah. Uy! Uy! Guys! Be! Hey, baby koy! Uy, di na mamansin! Hey! Ito, oh, mami, oh! Mami, oh, may dala kaming pagkain. Halika na dito, be. Halika na, be. Hi! Hindi na mga mamansin. Wait, try ko natin. Ayan. Kasi ayaw niya po yung isang kulay. Hi! Hi, guys! Hindi na mamansin. May cone na po ba kayo sa bahay? Yung ganito? Ulan, ganito. Oo, Meron na po. meron. Sige, balik ko yung kiss na bumili pa po. Halika na, be. Ay, uwi na yan. Bukas, sunduin ka na. Baby koy. Baby koy. Ay, ano dito, mami. Oh, dali, mami. Mami. Dali na. Dali. Oh, mami yan. O, kain na, be. Kain na, be. May uwi na tayo. Love you. Yan. Love you. Ba't hindi na mamansin? Bigay. Hi! Kay! Na, Kay? Uwi na tayo, Kay? Tara, uwi na tayo. Kay! Kay! Halika na, dali na. Uwi na tayo, dali. Oh, boy, yun. Dali, mana, Titi. Uwi na tayo, dali ka lang. Dali, mami, dali. Halika na, mami na, oh. Halika na. Dali na, kain na ito. Oh, mami. Dito. Kain na, Kay. Kain na, Kay. Dito na, Bea. May dextrose naman siya eh. No. Kay! Yo. Mas maano talaga siya. Kay! Wala ka, hindi kumain. Hindi. Oh, mami, oh. Mami, oh. Bukas, Ano? sunduin ka na namin. Ah,